قسط کا آغاز اورحان بے کے ساتھ ہوتا ہے، جو اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہر چیز معمول کے مطابق لگتی ہے، لیکن فضا میں ایک عجیب سا سکوت ہے۔ اچانک چاروں طرف سے بازنطینی فوج نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ یہاں ایک اہم نکتہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ دشمن کی طاقت کا مظاہرہ نہیں، بلکہ اورحان بے کی ذہانت کا امتحان ہے۔ اورحان گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ جلد بازی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ یہ منظر ثابت کرتا ہے کہ اورحان بے میں صرف بہادری ہی نہیں، بلکہ حالات کو پڑھنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اسی وقت کہانی میں ایک نیا کردار داخل ہوتا ہے، شہزادی اسپورچا۔ یہ محض ایک کردار نہیں، یہ بازنطینی ریاست کی نمائندہ ہے۔ وہ لشکر کے ساتھ آتی ہے، لیکن تلوار سے پہلے الفاظ استعمال کرتی ہے۔ وہ اورحان بے کے سامنے صاف مطالبہ رکھتی ہے، یا تو اس کے والد شہنشاہ کو واپس کیا جائے، یا پھر تباہی کے لیے تیار رہا جائے۔ یہ منظر ہمیں دکھاتا ہے کہ اب جنگ صرف میدان میں نہیں ہو رہی، بلکہ دماغوں میں لڑی جا رہی ہے۔ شہزادی اسپورچا خود کو طاقتور سمجھتی ہے، اسے یقین ہے کہ اورحان بے دباؤ میں آ جائے گا، لیکن اورحان بے نہ تو جھکتا ہے، نہ ہی غصے میں آتا ہے۔ وہ کم بولتا ہے، زیادہ سنتا ہے۔ یہی ایک اصل لیڈر کی نشانی ہے۔ یہاں ایک اہم بات سامنے آتی ہے، جو شخص جذبات میں آ کر فیصلہ کرے وہ دشمن کو فائدہ دے دیتا ہے۔ شہزادی اسپورچا کا کائی قبیلے میں داخل ہونا اس قسط کا سب سے نازک لمحہ ہے۔ یہ صرف ایک جسمانی داخلہ نہیں، یہ ایک نفسیاتی حملہ ہے۔ قبیلے کی عورتیں، خاص طور پر نیلوفر خاتون، اس کی نیت کو فوراً بھانپ لیتی ہیں۔ شہزادی صاف الفاظ میں خبردار کرتی ہے، اگر اسے نقصان پہنچا تو اس کا رد عمل بہت خطرناک ہوگا۔ یہ منظر ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی دشمن کو قریب آنے دینا سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اسپورچا کی موجودگی قبیلے کے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ خوفزدہ ہیں، کچھ غصے میں ہیں، اور کچھ الجھن کا شکار۔ یہی دشمن کی اصل کامیابی ہے، اتحاد میں دراڑ ڈالنا۔ اورحان بے یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خاموش رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے غلط وقت پر بولی گئی بات جنگ سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی دوران دوسری طرف ہیکٹر اپنے منصوبے تیار کر رہا ہے۔ یہاں کہانی ایک اہم موڑ لیتی ہے۔ اسپورچا سیاست کر رہی ہے، ہیکٹر تلوار تیز کر رہا ہے۔ اورحان بے اب دو محاذوں پر گھرا ہوا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ دشمن اب تنہا نہیں، بلکہ ایک نظام کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ فلاویس کا کردار اس قسط میں سب سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ وہ فاطمہ خاتون اور یغید کو بچانے میں مدد کرتا ہے، لیکن اس کا ماضی اس کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ قبیلے میں سوال اٹھتے ہیں، کیا وہ واقعی بدل چکا ہے، یا یہ بھی ایک چال ہے؟ اورحان بے کسی نتیجے پر فوراً نہیں پہنچتا۔ یہ اس کی دانشمندی کو ظاہر کرتا ہے۔ اعتماد آنکھ بند کر کے نہیں، وقت کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اورحان بے جانتا ہے کہ ہر شخص پر شک کرنا بھی خطرناک ہے، اور ہر شخص پر یقین کرنا بھی۔ اسی لیے وہ فلاویس کو موقع تو دیتا ہے، مگر نظر بھی رکھتا ہے۔ یہ توازن ایک مستقبل کے حکمران کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ قسط کا سب سے چونکا دینے والا لمحہ دافنے کی غداری ہے۔ وہ خفیہ طور پر ہیکٹر کو بتا دیتی ہے کہ اورحان بے اور فلاویس ایک ساتھ ہیں۔ یہ ایک جملہ، مگر اس کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ یہ منظر واضح پیغام دیتا ہے۔ ہیکٹر اب اورحان کی ممکنہ چالوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی حکمت عملی بدل لیتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ معلومات تلوار سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے۔ قسط کے درمیانی حصے میں اورحان بے ایک مشکل ذہنی کیفیت سے گزرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، کیا سیاست میں لچک کمزوری ہے، یا یہی بقا کا راستہ ہے؟ یہ سوالات اسے ایک عام سردار سے ریاست کے بانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اورحان بے فوری حملہ نہیں کرتا، وہ انتظار کرتا ہے۔ کچھ لوگ اسے کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب سے مضبوط فیصلہ ہے۔ ہر جنگ تلوار سے نہیں جیتی جاتی۔ سب تیار ہیں، لیکن کوئی حملہ نہیں ہوتا۔ یہ خاموشی خطرناک ہے۔ اسپورچا منتظر ہے، ہیکٹر تیار ہے، قبیلہ بے چین ہے۔ اورحان بے سب کچھ اپنے کندھوں پر اٹھائے کھڑا ہے۔ اختتامی منظر، سوالات کے ساتھ اختتام۔ قسط 8 کسی نتیجے پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ سوالات چھوڑ جاتی ہے۔ کیا فلاویس وفادار ہے؟ کیا اسپورچا وعدہ نبھائے گی؟ کیا ہیکٹر حملہ کرے گا؟ اور سب سے اہم، کیا اورحان بے اس دباؤ کو برداشت کر پائے گا؟
ये इम्तिहान की कहानी है, सब्र का इम्तिहान, एतमाद का इम्तिहान, क़ियादत का इम्तिहान। ये क़िस्त हमें दिखाती है कि रियासतें तलवार से नहीं बल्कि दानिश, सब्र और दरस्त फैसलों से बनती हैं। ओरहान की क़िस्त 9 इस मकाम से शुरू होने वाली है जहां क़िस्त 8 ने हमें ज़हनी बेचैनी और सवालात के बोझ के साथ छोड़ दिया था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ओरहान बेबज़ाहिर खामोश है, मगर ये खामोशी कमज़ोरी नहीं बल्कि तूफान से पहले का वो सकूत है जिसमें फैसले जन्म लेते हैं। क़िस्त 9 में सबसे पहले यही वाज़ेह होने लगेगा कि ओरहान बे अब सिर्फ रद्द-ए-अमल देने वाला किरदार नहीं रहा, बल्कि वो हालात को अपनी समत मोड़ने की तैयारी कर चुका है। उसकी क़ियादत अब जज्बात पर नहीं बल्कि तजुर्बे, मशाहदे और गहरे फहम पर खड़ी नजर आएगी। वो जान चुका है कि अगर उसने सिर्फ दुश्मन के कदमों की आवाज़ पर चलना शुरू किया तो वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अब उसका अगला कदम सोचा समझा, नापा तला और दूर रस असरात रखने वाला होगा। शहजादी इस्पुरचा का किरदार क़िस्त 9 में मजीद पेचीदा होता नजर आएगा। क़िस्त 8 में जो कुछ उसने कहा और जिस अंदाज में वो काई कबीले में दाखिल हुई, वो दरअसल एक इब्तिदाई चाल थी। अगली क़िस्त में इम्कान यही है कि उसका असल खेल आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगा। वो शायद अपने मुतालबात में नरमी दिखाने का ड्रामा करे या मुमकिन है मजीद सख्त ज़बान अख्तियार करे, मगर दोनों सूरतों में उसका मकसद एक ही रहेगा, वक्त हासिल करना और ओरहान बे को ज़हनी दबाव में रखना। इस बात का कवी इम्कान है कि वो कबीले के अंदर छोटे छोटे शकूक को बड़ा बनाने की कोशिश करे ताकि इत्तेहाद कमज़ोर हो। वो जानती है कि तलवारों से पहले अगर दिलों में दरार डाल दी जाए तो जंग जीतना आसान हो जाता है। क़िस्त 9 में उसके जुमले, उसके इशारे और उसका रवैया सब कुछ उस बात की तरफ इशारा करेंगे कि वो सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि एक तरबियत याफ्ता सियासी खिलाड़ी है। इसी दौरान ओरहान बे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो इस्पुरचा को कबीले में मौजूद रहने की इजाज़त देकर किस हद तक खतरा मोल ले रहा है। अगली क़िस्त में उसकी सोच ज़्यादा वाज़ेह होगी। वो ये समझ चुका होगा कि दुश्मन को करीब रखने का फ़ायदा ये है कि उसकी चालें नज़र में रहती हैं, मगर नुकसान ये है कि एक मामूली गलती पूरे कबीले को लपेट में ले सकती है। इसी किश्मकिश में ओरहान बे के फैसले हमें बताएंगे कि वो अब सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि एक हकमरान के तौर पर सोच रहा है। वो शायद ज़ाहिरी तौर पर इस्पुरचा को आज़ादी दे, मगर हकीकत में उसके हर कदम पर नज़र रखेगा और यही उसकी हिकमत होगी। हेक्टर का किरदार क़िस्त 9 में ज़्यादा मुतहर्रिक और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। क़िस्त 8 में उसे जो मालूमात मिली हैं, ख़ास तौर पर फिलाविस और ओरहान बे के ताल्लुक़ के बारे में, वो उसे ज़्यादा जारहाना बनाएंगी। इम्कान यही है कि वो खुली जंग के बजाय किसी अचानक और गैर मुतवक्का हमले की मंसूबा बंदी करे। हेक्टर की सोच हमेशा ये रही है कि दुश्मन को सीधे मैदान में शिकस्त देने के बजाय उसे कमज़ोर लम्हे में मारा जाए। इसलिए क़िस्त 9 में हम देख सकते हैं कि वो या तो कबीले के किसी कमज़ोर हिस्से को निशाना बनाने की कोशिश करेगा या फिर ओरहान बे को किसी ऐसे फैसले पर मजबूर करना चाहेगा जिससे उसकी पोजीशन कमज़ोर हो जाए। हेक्टर का खतरा सिर्फ उसकी तलवार नहीं बल्कि उसकी बेरहमी और अंतहा पसंद सोच है, और यही चीज़ उसे बाकी दुश्मनों से मुख्तलिफ बनाती है। फिलाविस का मामला क़िस्त 9 में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस आने वाला पहलू होगा, चाहे वो स्क्रीन पर कम ही क्यों न नज़र आए। क़िस्त 8 के बाद अब तकरीबन हर किरदार के जहन में यही सवाल होगा कि फिलाविस आखिर किस तरफ खड़ा है। उससे गली क़िस्त में उसके कुछ ऐमाल ऐसे हो सकते हैं जो वक्ती तौर पर ओरहान बे के हक में नजर आए, मगर इन पर मुकम्मल यकीन करना मुश्किल होगा। उसकी खामोशी, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके फैसले सब कुछ इस शकूक को जिंदा रखेंगे। क़िस्त 9 में शायद फिलाविस का माजी जज़वी तौर पर सामने आए या कम से कम उसके अंदरूनी तज़ाद की झलक मिले। ये किरदार इसीलिए अहम है क्योंकि वो इस कहानी में इस सवाल की नुमाइंदगी करता है कि क्या हर दुश्मन हमेशा दुश्मन ही रहता है
या कुछ लोग वक्त के साथ बदल भी सकते हैं। दाफने की गुदारी के असरात किस्त 9 में ज्यादा वाज़ेह तौर पर महसूस किए जाएंगे। अगरचा किस्त 8 में उसका इंकिशाफ महदूद रहा, मगर अगली किस्त में उसके नताइज सामने आना शुरू होंगे। मुमकिन है कि हेक्टर की हरकत में अचानक तेजी आ जाए, या दुश्मन को औरहान बे के मंसूबों का अंदाजा पहले से हो। ये सब इस बात की तरफ इशारा करेगा कि कबीले के अंदर कोई ना कोई राज बाहर जा रहा है। किस्त 9 में अगरचा फौरन डाफने का पर्दाफाश ना हो, मगर शकूक की फजा गहरी हो जाएगी, और यही फजा आगे चलकर बड़े तसादुम की बुनियाद बनेगी। कबीले के अंदरूनी हालात भी किस्त 9 में खास अहमियत अख्तियार करेंगे। इस पुरचा की मौजूदगी, दुश्मन के खतरात और मुसलसल दबाव के बायस लोगों के रवैये बदलने लगेंगे। कुछ लोग सब्र का दामन थामने का मशूरा देंगे, जबकि कुछ फौरी कार्रवाई चाहते होंगे। यही इख्तिलाफ राय वो मकाम है जहां औरहान बे की असल क़ियादत सामने आएगी। वो सबको खुश करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो फैसला करेगा जिससे वो दरस्त समझता हो, चाहे वो फैसला वक्ती तौर पर गैर मकबूल ही क्यों ना हो। ये वो लम्हा होगा जहां हम देखेंगे कि वो उस्मान गाजी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी अलग पहचान बना रहा है। किस्त 9 में जंग का मुकम्मल आगाज होना जरूरी नहीं, मगर जंग की बुनियाद जरूर मजबूत हो जाएगी। दुश्मन की पोजीशन वाज़ेह तर होगी, दोस्त और दुश्मन की लकीरें मजीद गहरी होंगी, और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। इस किस्त का असल मकसद शायद यही हो कि नाजरीन को ज़हनी तौर पर आने वाले बड़े तसादुम के लिए तैयार किया जाए। ये किस्त हमें बताएगी कि अब मामलात सिर्फ मुज़ाकिरात या वक्ती समझौतों से हल नहीं होंगे। औरहान बे के अंदर जो तब्दीली आ रही है वो किस्त 9 में ज्यादा नुमायां होगी। उसकी गुफ्तगू कम मगर मानी खीज होगी, उसके फैसले सख्त मगर वाज़ेह होंगे, और उसका रवैया ये साबित करेगा कि वो अब मुस्तकबल के सुल्तान के तौर पर सोच रहा है। वो जान लेगा कि हर किसी को साथ लेकर चलना मुमकिन नहीं, और बाज़ औक़ात रियासत की बुनियाद रखने के लिए सख्त फैसले ज़रूरी होते हैं। यही एहसास उसे अगले मरहले के लिए तैयार करेगा। किस्त 9 मजमूई तौर पर एक पल की हैसियत रखती होगी। ये किस्त ना मुकम्मल जंग दिखाएगी और न ही मुकम्मल अमन, बल्कि ये वो दरमियानी मरहला होगा जहां कहानी अपनी रफ्तार बदलती है। यहाँ से आगे हर कदम ज्यादा खतरनाक, हर फैसला ज्यादा भारी, और हर गलती ज्यादा महंगी होगी। यही वजह है कि ये कस्त बज़ाहिर सस्त लग सकती है, मगर दरअसल यही वो कस्त होगी जो आने वाली बड़ी तब्दीलियों की बुनियाद रखेगी।